मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप यकीनन इस बात से वाकिफ होंगे कि दुनिया की सबसे तवील और मशहूर एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसन ने महज मिज़ाह और तंज के जरिए लोगों को हंसाने का काम नहीं किया, बल्कि कई मौके पर मुस्तकबिल के ऐसे मनाजिर पेश किए जो बाद में हैरत अंगेज तौर पर सच साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, स्मार्ट वॉचेस, कोरोना वायरस, हत्ता के मसनूई जहानत के बाज पहलू, ये सब कुछ इस कार्टून सीरीज ने दहाइयों पहले ही दिखा दिया था। लेकिन अब सिम्पसन्स के हवाले से जो पेशगोइयां गर्दिश कर रही हैं, वो महज हंसी मजाक नहीं, बल्कि इंसानी तहजीब के मुस्तकबिल से जुड़ी गहरी और खतरनाक अलामतें हैं। साल 2026 में क्या होगा, इस बारे में सिम्पसन्स ने बहुत कुछ दिखा रखा है। आज की जेरे नजर वीडियो में हम आपको सिम्पसन की नजर से 2026 दिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि गार्ड पार्टिकल यानी खुदाई जर्रे की दरियाफ्त क्या है और वो कौन सा खतरनाक मंसूबा है जिसकी वजह से 2026 में दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आलमी ताकतों के असल खेल से आगाही हो सके। तो आइए चलते हैं इन पेशगोइयों की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वक्त की रफ्तार के साथ दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और आलमी माहिरीन कहते हैं कि साल 2026 गैर मामूली साल होगा और इसमें बड़ी तब्दीलियां देखने में आएंगी। मगर दूसरी जानिब एक कार्टून सीरीज द सिम्पसन्स की चंद अक्सात में कबल अज वक्त कुछ ऐसे मनाजिर दिखाए गए जो हकीकत के करीब तर मालूम होते हैं। इसकी ताजा मिसाल एक साइंसी मंसूबा है जिसे सिम्पसन्स में कई साल पहले ही दिखा दिया गया था। दरअसल सिम्पसन्स के सीजन 6 की एक मशहूर किस्त जिसका नाम था हु शॉट मिस्टर बर्न्स, उस किस्त में दिखाया गया कि मिस्टर बर्न्स सूरज की रोशनी को रोकने का मंसूबा बनाता है ताकि दुनिया हमेशा के लिए तारीकी में डूब जाए। उस वक्त ये किस्त एक मजाक समझी गई, लेकिन आज जब आलमी सतह पर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जैसे मंसूबों पर हकीकी साइंसी तजुर्बात किए जा रहे हैं तो ये किस्त साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि आने वाले खतरे का ऐलान महसूस होती है। ये मंसूबा बज़ाहिर जमीन को ठंडा रखने के लिए बनाया जा रहा है ताकि ग्लोबल वार्मिंग के असरात कम किए जा सके, मगर साइंसदान खुद भी तस्लीम करते हैं कि अगर ये तजुर्बा जरा सा भी काबू से बाहर हो गया तो पूरी दुनिया के मौसम, बारिशों का निजाम, समंदर की लहरें और ज़रई निजाम तबाही की दहलीज पर पहुंच सकते हैं। तसव्वुर कीजिए, आसमान धुंधला, सूरज मध्यम और जमीन पर छाया मसनूई साया। ये मंजर सिर्फ कार्टून में नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर आने वाले कल में हकीकत बन सकता है, क्योंकि अमरीकी साइंसदान एक ऐसे तजुर्बे पर काम कर रहे हैं जिसमें सूरज की रोशनी को रोकने की कोशिश की जा रही है और ये तजुर्बा 2026 में बड़े पैमाने पर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं ताकि इसके असरात को परखा जा सके। यानी सिम्पसन्स में दिखाया गया कार्टून एक मंजर अब हकीकत बनने जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया वाकई तबाही के दहाने पर आ खड़ी होगी, क्योंकि कुदरत को चैलेंज करना वाकई किसी बड़े खतरे से खाली नहीं होता। नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं एक और पेशगोई की जानिब। द सिम्पसन्स कार्टून सीरीज की 2007 की एक किस्त में मशहूर हॉलीवुड अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को अमेरिका के सदर के तौर पर दिखाया गया। उस वक्त ये मंजर महज तफरीह के लिए था, मगर दुनिया आज एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां शोहरत सियासत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। सोशल मीडिया ने रहनुमाओं की जगह ब्रांड्स को आगे कर दिया है और सियासत एक तमाशे में बदल चुकी है। यही वो तस्वुर था जिसे दी सिम्पसन्स ने बरसों पहले दिखाया। इसने बार्ड टू द फ्यूचर नामी किस्त में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की पेशगोई की जो कि हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित हुई और आज 2026 के करीब दुनिया दोबारा उसी दहाने पर खड़ी है। मुमकिन है कि कोई और मशहूर शख्सियत, शायद एक अदाकार, एक टेक्नोलॉजी टाइकून या सोशल मीडिया स्टार आलमी सियासत का चेहरा बन जाए। सवाल ये नहीं है कि ये कौन होगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या इंसान अब संजीदा क़यादत से महरूम हो चुका है। जब पॉलिसी की जगह मकबूलियत और हकीकत की जगह तासुर ले ले तो जमहूरियत अपने ही बोझ तले दबने लगती है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक ऐसी पेशगोई के बारे में जो हकीकत में बदल गई तो यकीनी तबाही होगी, और वो पेशगोई है गार्ड पार्टिकल। द सिम्पसन्स ने अपनी कई अक्सात में पार्टिकल एक्सीलेटर्स, मुतवाजी कायनातों और कायनाती जर्रात के तजुर्बात पर तंज किया, मगर आज हकीकत में साइंसदान गार्ड पार्टिकल के बाद नए जरात की तलाश में है। ऐसे जर्रात जो शायद तवानाई और वक्त के बुनियादी असूल बदल सकते हैं। सवाल यह है कि अगर इंसान ने वो राज जान लिया
جس سے کائنات کی تخلیق وابستہ ہے، تو کیا وہ اسے محفوظ طریقے سے سنبھال پائے گا، یا ہم ایک ایسے دروازے کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کے پار تباہی یا پھر ایک نئی حقیقت ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ دی سمپسنز نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی اپنی ذہانت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب علم عقل سے بڑا ہو جائے تو نتائج خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ 2026 تک سائنس کے تجربات اپنی ایک نئی انتہا کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ہم کچھ ایسا دریافت کر بیٹھے جو ہمارے قابو سے باہر ہو۔ پیارے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں ایک ایسی پیشگوئی کا جس کے اثرات پوری انسانیت پر واضح محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس حقیقت سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے کہ دنیا اس وقت تاریخ کے سب سے بڑے عالمی قرض بحران کے دہانے پر ہے۔ امریکہ، چین، یورپ، حتیٰ کہ ہر معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ دی سمپسنز نے کئی بار ایسے مناظر دکھائے جہاں مالیاتی ادارے ٹوٹ رہے ہیں، بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں اور عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر 2026 تک موجودہ مالیاتی نظام اپنی موجودہ رفتار سے بگڑتا رہا تو ممکن ہے کہ ایک نیا معاشی نظام ابھرے، اور یوں ڈیجیٹل کرنسیوں، مصنوعی ذہانت پر مبنی معاشی فیصلوں اور انسانی محنت کے خاتمے پر مبنی نظام تشکیل پائے گا۔ اور یہ وہ دور ہوگا جہاں دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے گی اور باقی دنیا قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوگی۔ سمپسنز کی یہ پیشگوئی سب سے زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ حقیقت بن رہی ہے اور ہم پہلے ہی اسی راستے پر گامزن ہیں۔ دوستو، اگر دی سمپسنز کی پرانی اقساط کو غور سے دیکھا جائے تو ایک بات واضح ہے کہ زمین ہمیشہ بدلہ لیتی ہے، چاہے وہ موسمی طوفان ہو، زلزلے یا قحط۔ ہر واقعہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ انسان نے فطرت کے ساتھ جتنا کھلواڑ کیا، فطرت نے اتنا ہی سخت رد عمل دیا۔ آج درجہ حرارت خطرناک سطح پر پہنچ رہا ہے، برف پگھل رہی ہے، سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے اور لاکھوں افراد موسمی پناہ گزین بننے والے ہیں۔ 2026 کے بعد 2028 کو ماہرین پری کلائمیٹ کالپس ایرا کہنے لگے ہیں، یعنی وہ وقت جب ماحول کی تباہی ناقابل واپسی مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ گویا دی سمپسنز ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ جب آسمان کا رنگ بدل جائے تو سمجھ جاؤ کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ معزز دوستو، دی سمپسنز اور عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں سائنس، سیاست، معیشت اور ماحول سب ایک ہی سمت جا رہے ہیں، اور وہ سمت انسانی تاریخ کے موڑ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دی سمپسنز کی پیشگوئیاں اب تفریح نہیں رہی، بلکہ وہ ہمیں وارننگ دے رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ 2026 ہی وہ سال ہو جب انسان اپنی بقا کی جنگ جیت لے یا خود اپنی ہی بنائی ہوئی تباہی میں قدم رکھ دے۔ کیا ہمیں ان اشاروں کو محض کارٹون کا کمال سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے، یا اس میں چھپے خطرات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔